नमस्कार दर्शक बंधु चलतु नजर पकाइबा आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेथिपई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगिले वीडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम रे जणातु आपण माने आम वीडियो केउ जिल्लारू देखुछंती। चलतु आज सकाळर खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर आसंता 14 तारिख जाए जारी रहिबो ताती ओ गुळुगुळी। एने भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु सतर्क सूचना जारी करा जायछि। पाणीपाग केन्द्रर सूचना अनुसार आज संबलपुर, झारसुगुड़ा, बलांगीर, बौद्ध और सुंदरगढ़ हिट वेव परिस्थिति अनुभूत हेबो। सेहीपरि बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, गजपति और मयूरभंज जिले में उष्म और आर्द्र जलवायु अनुभूत हेबो बोली जना पड़िछि। तेबे आज दक्षिण ओडिशार केतक जिले में काल बैशाखी आशंका रही बोली पाणीपाग केन्द्र पूर्वानुमान करिछि। परवर्ती खबर आईपीएल प्रेमी बड़ खबर, कारण आईपीएल 2025 बाकी थिबा मैच चलित मास 16 तारिख आरंभ हो पारे। यह सहित चलित मास 30 तारिख रे फाइनल मैच अनुष्ठित हो पारे बोली बीसीसीआई रो सूचना देइछि। परवर्ती खबर काश्मीर को नहीं आभिमुख्य स्पष्ट कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिका उपराष्ट्रपति भान्सु रोकठोक सुनाइले पीओके भारत को फेरिबा नहीं कथा होई पारिबु, जदि आतंकवादी को आम हाथ को देबे तेबे कथा हेबु। से आहुरी मध्य कहिसंती जे यह व्यतीत अन्य कौनसी प्रसंग रे आलोचना करिबुनी। आमे कहार मध्यस्थता चाहूनु स्पष्ट कले पीएम मोदी। आमे कहार मध्यस्थता मध्य आवश्यक करूनु। परवर्ती खबर आईडीबीआई बैंक रे 666 पदवी पर बाहरिला नियुक्ति। एही नियुक्ति पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 8 मई 2025 आरंभ होईछि एवं आवेदन शेष तारीख 20 मई 2025 रखा जाइछि। एही नियुक्ति अभियान माध्यम रे मोट 666 पदवी पूरण करा जिवो। आउ एही पदवी गुड़िक जूनियर असिस्टेंट मैनेजर पाई। तेबे आग्रही प्रार्थी माने आईडीबीआई रो ऑफिशियल वेबसाइट www.idbibank.in को जाई सीधा सड़क आवेदन करि परिबे। परवर्ती खबर भारतर बल बढ़ाइबो ब्रह्मोस। ब्रह्मोस उत्पादन केन्द्र उद्घाटन कले प्रतिरक्षा मंत्री। 40 मास मध्य प्रकल्प संपूर्ण। वर्ष को निर्माण करिबा 100 ब्रह्मोस मिसाइल। 300 कोटी व्यय 200 एकर जमी रे निर्मित यह प्रकल्प। यह हेउछि देशर द्वितीय विशाल उत्पादन केन्द्र। परवर्ती खबर फोन रे इंस्टॉल करंतु 4टी सरकारी ऐप। आपन को जणाई देउछि जे एही ऐप से एते उपयोगी जे यह माध्यम आपण आधार, पैन, पासपोर्ट एवं अन्यान्य अनेक काम सहजरे करि परिबे। एही ऐप गुड़िक निरापद एवं निर्भरयोग्य एवं मागणा मध्य। प्रथम उमंग ऐप, द्वितीय एआईएस ऐप, तृतीय डीजे यात्रा ऐप, चतुर्थ पोस्ट इन्फो ऐप। परवर्ती खबर बैंक गुड़िक प्रस्तुत रहिबाकु निर्देश देले निर्मला सीतारमण। वर्तमान भारत और पाकिस्तान मध्य बढ़ुवा उत्तेजना को दृष्टि रखी बैंक और बीमा संस्था गुड़िक सतर्कता अवलंबन करने को निर्देश देइछन्ति वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कौनसी परिस्थिति रे बैंकिंग और आर्थिक सेवारे जेपरी कौनसी बाधा सृष्टि न हुए सेतिपई सीतारमण आलट करिछन्ति। परवर्ती खबर एसबीआई रे चाकरी करिबा पई चाहुथिले आपनक पई खुशी खबर, कारण भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई सर्कल बेस्ड ऑफिसर सीबीओ नियुक्ति पई ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आरंभ करिछि। आवेदन दाखलर शेष तारीख 29 मे। योग्य प्रार्थी माने सरकारी वेबसाइट sbi.co.in को जाई सेमानकर आवेदन दाखल करि परिबे। एही नियुक्ति अधीन रे 3323 टी खाली पदवी पूरण करा जिवो। एही परीक्षा रे चयन ऑनलाइन परीक्षा स्क्रीनिंग। एही परीक्षा रे चयन ऑनलाइन परीक्षा स्क्रीनिंग, साक्षात्कार एवं स्थानीय भाषा परीक्षा उपरे आधारित हेबो। परवर्ती खबर 6 मास पर 457 टंका महंगा है गैस सिलिंडर। निर्वाचन पर तेल कंपनी ही वर्षर सबुठारु अधिक दाम बढ़ाई देइछन्ति। एकाथरके 144.50 टंका बढ़िछि। बुधवार ठारु 14.2 केजी गैस सिलिंडर दाम एथर 869 होई जाइछि। व्यवसाय करुथिबा श्रेणी लोक माने जे 19 लिटर गैस आणुथिले रिफिल पई तांको पई मध्य महंगा होई जाइछि ओ तांको पई 19 केजी टांकी 1498 टंका होई जाइछि। परवर्ती खबर भुवनेश्वर हेब राज्यर प्रथम साइंस सिटी। जातीय प्रजुक्ति विद्या दिवस रे ही सूचना दैछन्ति विज्ञान और कारिगरी मंत्री कृष्णचंद्र पात्र।
ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଏମିତିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସାଇନ୍ସ ସିଟି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶନିବାର 100 ଏକର ଜମି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା କଥା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଏନ୍ଟିଏ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ କମନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ CUET UG 2025 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 13 ମଇରୁ 16 ମଇ 2025 ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ CUET ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ CUET.nta.nic.in ରୁ ନିଜର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟପଟେ 16 ମଇ ପରେ 3 ଜୁନ୍ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ପରେ ଜାରି କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି ମଧ୍ୟରେ ବାୟୁସେନାର ବଡ଼ ବୟାନ। ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର। ସମନ୍ୱିତ ଓ ସୁଚିନ୍ତିତ ଭାବେ ଅପରେସନ ଚାଲିଛି। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାୟୁସେନା ସଫଳତାର ସହ ସମାପନ କରିଛି। ମିଛ ଗୁଜବ ଖବରଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଅପରେସନ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ। ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ବୟାନ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନଲାଇନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଇନଗତ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଏଣିକି ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ରାଜ୍ୟର ଅପରାଧ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋ ପକ୍ଷରୁ ମେଡିକାଲ ଲିଗାଲ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଆଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କାଗଜପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କମିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। କାରଣ ମୌସୁମୀକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଶୀଘ୍ର ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ସମ୍ଭବତଃ ଚଳିତ ମାସ 27 ସୁଦ୍ଧା ମୌସୁମୀ କେରଳ ଛୁଇଁପାରେ। ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ତାରିଖରେ ସାମାନ୍ୟ ଏପାଖ ସେପାଖ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଫେରିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ୁଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା କରି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଫେରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଫେରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱରର 5 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ମହିଳା ଫାଷ୍ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ। ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ଅପରାଧ ଏବଂ ଘରୋଇ ହିଂସା ଜନିତ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 5ଟି ମହିଳା ଫାଷ୍ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ପୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଫାଷ୍ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ମହିଳାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଆସୁଥିବା 97ଟି ବିମାନ ବାତିଲ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ସତ୍ତ୍ୱେ ରବିବାର ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଅନେକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଉଡ଼ାଣ କରୁଥିବା ଅନେକ ଘରୋଇ ବିମାନ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୈଠକ ବସିବ। ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦକୁ ଭାରତ ଟିମ୍ ପଠାଇବ। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ପାକିସ୍ତାନର ଲିଙ୍କ ନେଇ ପ୍ରମାଣ ସହ ଟିମ୍ ପଠାଇବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।